साइड देखो এটা কি রা বাংলা টিভি হয়? मैंने ये पूछा था एक इसने आईबीआई का না না বলছি এটা রা বাংলা টিভি হয় না? उसको फॉर्मेलिटी सारी पूरी कर रखी है तो है कोई मिलने बांग्ला এখন ফ্রেন্ড বলছে আপাতত এসে হবে না। ওরা কি সব বলে যে বাথরুমের জল কি করবে কি সব বললে ওইটাই গরম ওই আমাদের সব অর্গানিক দিয়ে মানে আমরাই ফুটিয়ে খাবো? ফুটিয়ে তো গরম থাকবে। सतीश वो एप्लीकेशन विड्रॉल कर लो यार वहाँ से বাথরুমের আসছে ওটা আমাদের পুরো ফ্লোরাইড সিস্টেম দিয়ে জলটা আসছে हाँ वो निकाल लो बाकी पास कर लो नहीं नहीं ठीक किया वेट डेफिनेशन की वजह से ना वो चल कोई नहीं अब इसने भी हाँ